Okay. All right. So this is the new material. Okay. Now, can you see the screen, everyone? Yes, Miss. Yes. Please read. Read the writing on your screen. Asking and giving Asking and suggestion giving expression. suggestion expression. Iya. Yes, thank you. Very good. You speak good English. Itu tadi yang menjawab tadi bahasa Inggrisnya bagus ya. Asking and giving suggestion expression. Ada yang bisa menerjemahkan? Kira-kira? Silahkan langsung dijawab saja. Kira-kira ini apa artinya? Asking itu Berbicara. berbicara, bertanya khususnya ya. And giving? Memberi. Very good. Betul sekali. Bertanya dan memberi. Nah, ini nanti akan ada seperti semacam dialog ya. Ada yang bertanya, ada yang memberi. And then suggestion. Now, have you ever visited a doctor? Pernahkah kalian mengunjungi dokter? Belum pernah. Not during the pandemic, tidak selama pandemi ini, tapi sebelum-sebelumnya. Ada yang pernah ke dokter? Have you? Yes. Now, if the doctor finished with you, checking your body, sudah memeriksa kalian, what will the doctor do? Apa yang biasanya dilakukan dokter? Memberi resep obat. Ya, giving us the receipt ya, atau resep obatnya. But usually before he or she give the memberi resep itu, he or she, the doctor, will say something. Biasanya dokternya akan ngomong sesuatu. Apa biasanya? Kalau sakitnya sakit perut, biasanya dokternya akan mengatakan sesuatu. Misalkan makannya jangan sembarangan, please eat good food, misalkan begitu ya. Pernah nggak mengalami yang seperti itu? Pernah nggak? Nggak pernah. Kalau kalian ke dokter gigi, kira-kira dokter giginya apa? Misalnya gigimu tuh sakit, berlobang. Setelah itu biasanya dokter akan memberitahu apa? Jangan makan yang manis-manis. Itu bahasa Inggrisnya kira-kira apa tuh? Don't eat sweet too much, mungkin gitu ya kira-kira. Terus ada lagi, misalkan disuruh gosok gigi yang rajin gitu. Bahasa Inggrisnya siapa yang bisa? Silakan, menggosok gigi itu apa? In English. Depannya B. Gak ada yang tahu. Brushing. Ya betul, brush. Ini siapa ini yang jawab ini? Coba. Kalia. Kalia, sebentar. Kalia itu berarti absen 8 ya. Student number 8, Kalia. Good for you, Kalia. Jadi kalau Kalia tahu, jangan sungkan-sungkan untuk menjawab ya. Don't hesitate to give the answer. It shows me that you know something gitu ya. Jadi thank you Kalia, betul brush. Please brush your teeth gitu. Misalkan dokternya akan mengatakan seperti itu. Nah, things like that, things that doctor said to us, hal-hal yang diucapkan dokter kepada kita, those what we call ini, apa nih judulnya nih? Apa judulnya tadi? Yang baris kedua. Tolong dibaca, Kalia. Suggestion. Ya, suggestion ya. Suggestion. Coba everyone say suggestion. Suggestion. Ya, semuanya. 1, 2, 3 bareng. Suggestion. Oke, nah gitu ya. Oke, lanjut ya, next. Now, today's learning objectives, tujuan pembelajaran hari ini ya, setelah materi yang kemarin Mas kita lanjutkan. Now we will continue with this material suggestions. Now the objectives, tujuannya
First, tolong dibacain kali aja biar cepet ya. The students are able to ask the question properly. Yeah, the students are able to ask suggestions properly. Maksudnya apa? Para siswa dapat apa nih? Come on. Bertanya tentang, ini suggestion itu apa? Kalau dokter ngomong ke pasiennya itu apa tuh? Depannya juga S dalam bahasa Indonesia. Suggestion itu ya saran, good. Very good. Next, the second objective. Yang kedua adalah gantian. Let's have Aulia. Aulia Nasiwa Salsabila. Please read number 2. Yes, Miss. Ya, please read objective number 2, tujuan nomor 2. The students are able to give the suggestion properly. Good, thank you Aulia ya. Jadi yang pertama bertanya ya, para siswa bisa bertanya tentang saran dengan tepat, dan yang kedua para siswa akhirnya harus bisa memberi saran dengan tepat. Jadi nanti tujuan kita hari ini itu. Ya, those are our objectives. Next. Bentar ya. Yang itu kita skip. Now, I need someone. Let's have Aditya. Aditya, you are Reza. Okay? Andrawina. Yes, Miss. You are Trio. Let's have the dialogue. Aditya is Reza. Andrawina is Trio. Understand? Yes, Miss. Okay, good. Now, let's have the dialogue. 1, 2, go. Have you solved your homework? Andrawina? No, Reza? Reza Aditya? Do you need some help? Okay, next. Yes, I don't have any references yet. Good, next. Go to the library and solve your homework. Yes, let's go. Very good. Thank you Aditya and Andrawina ya. Thank you Aditya and Andrawina. Just now you have practiced the dialogue. Kalian tuh udah ngomong Inggris loh baru saja dan lancar ya. Jadi nggak usah takut-takut. Terdengar tadi sangat lancar. Tidak perlu takut ya. Jadi kalau merasa mau mencoba langsung aja suaranya dikeluarkan. Karena kalau di sini kita nggak tunjuk tangan. Kalau saya ngecek tunjuk tangan berulang-ulang nanti page-nya berubah ya, halamannya berubah, repot ya. Now, do you find new or difficult words in the dialogue? Adakah kata yang kalian nggak ngerti atau baru, betul-betul baru di dialog ini? Nggak ada? Kalau nggak ada, oh ya ada nih, solve. Anyone? Ada yang tahu nggak solve? Kira-kira apa nih? Have you solved your homework? Gitu. Kalau PR tuh biasanya diapain? Homework itu? Dikerjakan. Artinya kita menyelesaikan ya. Menyelesaikan pekerjaan rumah. Berarti solve itu artinya menyelesaikan. Good. Next, other words. Adakah kata yang lain? Karena kalau nggak tanya, saya yang tanya ini. Okay, do you find other difficult words? No? Nggak ada? Saya yang tanya ya. Kalau saya yang tanya, harus dijawab. Let's have Dimas Yogi Nugraha. Dimas?
Cek Dimas. Tiba-tiba hilang. Dinia. Yes, Miss. Karena Dinia nggak tanya, tadi juga teman-teman nggak ada yang tanya, coba diterjemahkan kalimat per kalimat. Dan dari yang baris pertama, from the first line. Apakah kamu good? menyelesaikan PR-mu? Okay, good. And then? Tidak. Belum gitu ya. Aku Okay, belum. Betul. Terus, next. Apakah kamu butuh bantuan? Good. Next. Ya, aku tidak punya referensi ya, itu dalam bahasa Indonesia, ini bahasa it's referensi gitu, buku-buku gitu ya. Ada yet di belakang tuh artinya belum gitu, jadi belum melengkapi don't have ini tadi ya, jadi artinya sama sih. Next. Ayo pergi ke perpustakaan dan menyelesaikan PR-mu. Oke, good. Ya, next. ayo. Ya, ayo gitu ya. Good. Thank you. Dinia ini tadi ya? Yes, Miss. Yes, thank you Dinia. You translate the English into bahasa very well. Okay, good. Saya tak tandai dulu ya. Good. Saya tandai dulu, kan sudah mencoba. Very good. Next. Now, if you see this dialogue, which part of this dialogue show us the suggestion? Di bagian mana di dialog ini show us suggestion, yang menunjukkan suggestion? Anyone, please. Yang bagiannya Reza, yang let's go to the library and solve your homework. Oh, good. Whose voice is this? Suara siapa ini? Maaf, saya lihatnya layar nih ya. Kalia. Number 8 ya. Good. Wah, plusnya sudah 2 loh Kalia ya. Good. Yes, you are right Kalia. Let's go to the library and solve your homework. This is showing suggestion. Ya, di situ ada saran. Ayo, kan temennya punya masalah nih, belum garap PR karena katanya nggak punya buku gitu ya. Kemudian Reza hadir dengan satu saran. 2 ding. Ya, let's go to the library. Ayo kita ke perpustakaan and solve your homework gitu ya. Good. Next. Ini teman yang is Reza a good friend? Apakah Reza teman yang baik? Iya. Yes. Yes. Yeah. When you are a good friend, you give suggestion and solution ya, not another big problem into your friend's life. Next. Example. Ini tadi sudah benar jawaban Kalia ya. Next. This part is the giving suggestion. Now, longer dialogue. Sekarang dialog yang lebih panjang. Kalau tadi dialognya cuma TikToknya cuma 3 times, cuma 3 kali. Now this is between Diana and Lisa. I need girls. Saya perlu anak-anak perempuan. Becoming Diana and Lisa. Volunteer yourself, sukarela. Please volunteer yourself. Silahkan sukarela. Kelihatannya panjang tapi bisa ini ya. Come on. No volunteers. Kalau nggak ada saya tunjuk. Saya Miss. Ya, siapa ini? Saya Miss. Siapa? Kalia, Diana or Lisa? Diana, good. And then Lisa, who is going to be Lisa? Nggak ada? Nggak Dinia, ada. Miss Dinia. Okay, good. Dinia, please. Now Diana is Lisa. Diana is Lisa. Diana is Kalia. Lisa is Dinia. 3, 2, 1, go. Well, I have mathematics test tomorrow morning. Are you serious? You can read the uncommon on the board. It's impossible for me to study them. Why is
Impossible. I have dancing club after school. I also have English course in the evening. You can study after dinner. I'll, I'll do some text and homework after dinner because we must submit them tomorrow. Well, be so busy with text, homework, and study today. I'm sure I don't have time to study mathematics in the night. Do you have any idea? What about studying at 4 or 5 in the morning? Why didn't I think of that? Thanks for your suggestion. You're welcome. Oh, you're welcome. Good, very good. Yay. I need to give you applause, but you cannot hear my applause, right? Nggak kedengaran ya applause saya. Oke. This is a longer dialogue ya. Ini dialog yang lebih panjang. Of course, more vocabularies. Just like before, do you have new or difficult vocabularies? Ada nggak kata yang kalian nggak ngerti? If you don't have difficult problems, we can move on. Kita bisa lanjut. Kalau nggak ada yang ditanyakan. No problems. Siapapun tidak harus kalian, tidak harus Dinia ya. Yang lainnya, adakah kata yang kalian nggak ngerti artinya? Don't say all ya, jangan bilang semua, nggak boleh. Pasti ada yang kalian tahu. No problems? Yes? Which part? Bagian yang mana? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada saya yang tanya. Kalau nggak ada saya yang tanya nih. Gary, where are you, Gary? Gary? Ya, Miss. Ya, coba terjemahkan baris pertama sampai ke 5. Nggak tanya, oh, jadi berarti tahu. Yuk. Come on. Kita, ini we itu kan kita ya. Kita akan Gary. Tiba-tiba hilang suaranya Gary. Giovanni. Grafika. Ini saya panggil nama-nama yang ada absennya tadi ya. Yang sudah present tadi. Hanif. Tiba-tiba suaranya hilang semua. Masuk Kalia dan Dinia lagi ya. Oke, kita sama-sama deh kalau begitu. Biar cepat ya. We'll have mathematics test tomorrow morning. Kita akan ulangan matematika besok. Besok pagi. Iya, besok pagi. Lisa ngomong kaget nih. Apakah kamu sungguh-sungguh? Are you serious? Gitu ya. Ya, saya, I am. I am itu maksudnya I am serious gitu ya. Kamu dapat membaca apa? Pengumuman, announcement. Announcement itu pengumuman di papan. It's impossible, nggak mungkin bagiku untuk belajar kalau begitu. Kenapa nggak mungkin? Diana tanya begitu ya. Why is it impossible? Kenapa nggak mungkin? Lisa menjawab, aku ada klub menari setelah pulang sekolah. Aku juga les bahasa Inggris sore hari. Nah, gitu. Wah, acaranya banyak ya. Kayak kalian juga ya ini. Terus Diana mengatakan apa? Ayo bersama-sama supaya lebih cepat. Kamu Bisa belajar. belajar good. Nah itu Jani bisa loh. Tapi nggak mau keluarin suara. Kamu dapat belajar setelah makan malam dinner. Kemudian Lisa menjawab, ayo. Aku akan mengerjakan, I will itu ya, I will akan mengerjakan tugas-tugas dan PR setelah
Makan malam. Makan malam karena apa? Harus ditumpuk besok. Iya, harus dikumpulkan, ditumpuk besok. Betul sekali. Kemudian Diana menjawab, kita akan sangat sibuk dengan, busy itu sibuk ya. Akan sangat sibuk dengan tugas-tugas, PR, dan belajar hari ini. Gitu ya, kesimpulannya Diana. Lisa menjawab, apa? I am sure itu apa? Saya ya? Sure? Yakin. Saya yakin, saya tidak punya waktu belajar, apa itu? Matematika Matematika di malam malam hari. Terus, do you have any idea? Itu pertanyaan tuh. Apakah kamu punya punya ide? Betul sekali. Nah, ini termasuk yang bertanya ya, yang asking ya. Terus jawabannya adalah bagaimana jika belajar jam 4 atau jam 5 di pagi hari, early in the morning, oke. Lisa menjawab, why didn't I think of that? Gitu ya. Kenapa aku nggak kepikiran itu? Belajar pagi. Kemudian dia mengatakan apa? Thanks for your atas sarannya? suggestion. Terima kasih atas sarannya. Kemudian seperti biasa, jawaban atau respon atas ucapan terima kasih adalah you're welcome, yang artinya sama-sama. Very good. Pinter loh Jane. Wah, tapi kok malu-malu semua jawabnya. Next. Saya tanya dulu. Which part of this dialogue showing asking suggestion? Asking for suggestion. Bagian mana yang meminta? Yang Lisa. Yang Lisa, I don't have time to study mathematics in the night. Do you have any idea? Yes, this part of the dialogue ask for suggestion ya. Do you have any idea? Semuanya mengikuti. Do you have any idea? Want to go? Good. Itu bertanya, asking for suggestion. Jadi kalau kita punya masalah, kita tanya dengan orang di sekitar kita itu dengan kalimat kalimat tanya, do you have any idea? Seperti tadi. Good. Kemudian, which part of this dialogue give suggestion? Yang memberikan suggestion. Bagiannya At 4 or 5 in the morning. Ya, kelihatannya sangat kejam ya belajar pagi-pagi, tapi itu adalah suggestion dari seorang teman untuk temannya yang lain, yang baik ya. You are right. Inilah bagian-bagian yang memberikan suggestion, asking for suggestion, giving suggestion, and saying thank you for the suggestion. Good, next. Nah itu ya. Ini accepting itu menerima ya. Kalau menerima kita ngomongnya seperti itu, thank you. Akan kalian latihkan di rumah ya. Ini juga tadi dialognya. So what have you learned today? Jadi apa yang sudah kita pelajari sejauh ini? Anyone, siapapun boleh menjawab, silakan. Sampai saat ini yang sudah dipelajari hari ini apa? asking and giving suggestion. Yes, asking and giving suggestion. Saya cek dulu ya, ini yang nggak ada suaranya dari tadi. Fikri, askingnya salah satu contohnya bagaimana? Asking for suggestion. Fikri. Gak ada suaranya. Aditya. Ya, Miss. Asking for suggestion-nya salah satu ungkapannya seperti apa? Want to ask suggestion. Diam, krik ya. Yang tahu? Do you have any idea? So do you have any suggestions? Ini Aditya ya? Aditya? No. Suara siapa ini? Saya Bu. Siapa? Gary Bu. Gary. Gary. Oh, Gary ya.
Tadi dicari suaranya tiba-tiba hilang, Gary. Oke, Gary, good for you. And Gary, sekalian lanjut. What is the response for asking for suggestion? Tadi berarti kan giving suggestion. What is probably the response, the correct response? Kira-kira apa ungkapan untuk menyatakan suggestion yang kamu tahu sejauh ini? Gary? Krik-krik gitu ya. Ya tadi sudah ada sebetulnya di dialognya. Nih, what about gitu ya, ungkapan seperti itu. What about studying at 4 or 5? Why don't gitu ya. Oke. Nah, tolong ini dibacakan yang keras suaranya, yang belum bersuara. Kalila, Yasmin Tabina. Kalila, tolong dibaca yang keras ini, yang Kalila. The expression is to ask you and to give some accusation or commendation. You slot or slot to the recommendation. Oke, thank you Kalila. Kalila Yasmin Tabina, ya. The expression is used to ask and give some suggestion or recommendation. Jadi hari ini sampai saat ini adalah kita sudah belajar tentang bertanya dan memberikan saran atau rekomendasi yang harus dilakukan atau yang nggak boleh dilakukan. Oke, next. Ini kalau ini checking ya. These are the expression we use to ask for suggestion. Coba saat saya minta dibacakan yang keras suaranya. Huwaidah Nabila. Ya oke, Huwaidah. Please read. Tolong dibaca yang keras suaranya. Hanif Givi Arionci. Hanif. Asking suggestion. Do you have an idea? What do you think I should do? Do you have any suggestion? Would you please give me suggestion? What should I do? What do you think I should do? How do you feel about? Okay, good. This is Hanif ya? Yes. Yes, good. Thank you Hanif. Nah, itu bisa. Kenapa harus nunggu ditunjuk ya? Oke, now listen, didengarkan ya semuanya and repeat after me. Didengarkan lalu diikuti setelah saya. Oke? Do you have any idea? Do you have Any idea? Good. Apakah kamu punya ide gitu ya? What do you think I should do? What do you think I Do you have any suggestion? Do you have any suggestion? Okay, good. Would you please give me a suggestion? Would you please give me a suggestion? Okay, good. What should I do? What should I do? Good. What do you think I should do? What do do? Terakhir, how do you feel about? How do you feel about? Ya, oke, good. Nah, itu semua sudah bisa berbahasa Inggris. Nah, those are expressions we use to ask for suggestion. Ini adalah ekspresi-ekspresi yang kita gunakan untuk menanyakan saran. Tolong nanti dilatih sendiri-sendiri ya. Practice these
in front of the mirror. Di depan kaca dilatih ya nanti. Next. What will you say if you want to give a suggestion? Langsung aja ya. Listen and repeat. What about? Listen and repeat. Diikuti. Listen and repeat. What about? What about? Oke, bla bla bla. Jadi misalkan what about going to Tawangmangu and have some relax time there, misalkan gitu. What about doing some exercise? Gimana kalau kita olahraga seperti itu ya? Titik-titik itu bisa diisi gitu. How about? Next, we could. Ya, good. We could bla bla bla. We could go to Tawangmangu. Seperti itu kira-kira ya. Next, I don't think. I don't Good. Why don't you? Why don't Why we? don't you? Why don't we? Why don't we? Good. Next, you might want to change. You might want to. Kamu mungkin ingin merubah apa, misalkan begitu ya. Next, terakhir, you should. You should. Ingat should kemarin hampir sama dengan must ya. Should sebaiknya cuma lebih lebih sopan gitu ya. You should gitu. Diikuti dengan verb 1 biasanya. Next, I recommend you to. You had better. You had better. I suggest you. Good. It would be nice to. It would be nice. I think. Good. Terakhir nih, beneran terakhir untuk memberi saran. Let's. Good. Let's itu dari kata apa? Let's. Ada yang tahu nggak? Let's ya, contohnya adalah seperti let's go to school, let's go to movie theater, let's go shopping gitu bisa ya. Nah, let's itu singkatan dari let us. Mari kita gitu ya. Mari kita shopping, mari kita belajar gitu. Kira-kira seperti itu. Let us disingkat jadi let's gitu ya. Nah, ini juga termasuk yang harus kalian hafalkan, di practice ya, sebetulnya bukan dihafalkan sih. Practice in front of the mirror ya. Maybe you can also record your own voice. Bisa juga di depan kaca, bisa juga direkam suaranya. Oke? Next. Nah, these are the verbs we use in asking and giving suggestion. Ini adalah vocab atau kata kerja yang akan kita gunakan dalam memberi atau menanyakan saran atau memberi saran. Listen and repeat after me. Lift. Clean. Turn on. Cook. Coffee. Go. Study. Sorry. Lie. Tell. Ada berapa? How many words are there? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, you are right. 10 words. Ini semua punya persamaan. Apa? Mereka semua ini, 10 kata ini adalah kata kerja. Verb, kata kerja. Dalam kalimat biasa digunakan sebagai predikat ya dalam bahasa Indonesia. Nah, artinya coba let's check. Lift. Keluar. Lift. Lift yang seperti ini tulisannya. L-I-F-T, the spelling. Lift, mengangkat. Good. Clean. Membersihkan. Turn on. Menyalakan. Biasanya turn on the TV gitu ya. Cook. Memasak. Memasak. Kopi.
Salinan. Menyalin ya, menyalin. Ini semua kata benda. Kata kerja, not kata benda ya. Go. Pergi. Good study. Belajar. Sorry. Maaf. Maaf bukan. Meminta maaf atau menyesal gitu ya. Sorry di sini. Ingat ini kata kerja. Ya. Lie. Berbohong. Berbohong, melakukan kebohongan, berbohong. Tell. Memberitahu. Memberitahu, mengatakan, menceritakan, itu tell ya. Oke. Now sudah tahu artinya, ada 10 kata, oke. Now we will come to the exercise. Please use the verbs, gunakan kata-kata tadi, kata-kata kerja tadi ada 10 in sentences expressing suggestion. Kamu tugasnya membuat, berarti membuat apa nih? Kalimat dengan menggunakan kata kerja tadi yang menyatakan suggestion, saran gitu. Kira-kira bisa nggak? Ada kesulitan nggak kira-kira bikin seperti itu? Gak ada yang jawab? No ya, karena kan sudah tahu artinya ya. Dan semua ini adalah kata kerja dalam kalimat posisinya sebagai predikat. Ya. Nanti kalian cari subjeknya, subjek kalimatnya, kemudian ini predikatnya, kemudian nanti cari tambahannya gitu ya. Jadi ada 10 kalimat suggestion yang harus kalian buat menggunakan kata yang sudah disediakan. That's the exercise, oke? Okay? Nah setelah itu ada lagi. Tolong dibaca terakhir nih. Grafika, Soleha Frederica. Grafika, Please use the verb above in at least 3 different dialogues. Ini loh, lanjutannya ini loh. Put them in at least 3 different dialogues. Jadi kalau sudah selesai membuat 10 kalimat dengan kata kerja yang disediakan, kalian diminta meletakkan 10 kalimat itu, suggestion tadi, dalam 3 dialog. Between friends, brothers and sisters, or mother and children, or teacher and students boleh. Ya, boleh situasinya, boleh di rumah, at home, boleh at school. Dibayangkan gitu. Jadi dialog antara mereka. Gitu ya. Berapa dialog? 3 ya, ada yang memperhatikan ini. Ada angka 3 ini loh ya. Jadi, jadi ada berapa tugasnya? Ada 2 tugas. Yang pertama, menggunakan 10 kalimat, kata ini ke dalam kalimat yang giving suggestion. Gitu ya. Jadi ada 10, itu yang A. Kemudian yang B, gunakan ekspresi giving suggestion tadi dalam 3 dialog pendek saja yang situasinya can be at home, can be at school. Oke? Kemudian dialognya bisa between teachers and students, friends, classmates, atau brother and sister, atau mother and a daughter. Itu boleh ya. Paham? Do you understand so far? Yes, Miss. Yes, good. Do you have any questions? No. No, good for you. I hope you can master the giving suggestions and asking for suggestions. I will be waiting for your task. Saya akan nunggu kirimannya in our group, and then we will talk more about it next meeting, after the ulangan bersama, oke? Setelah ulangan bersama. Tapi ngirimnya tetap harus hari ini ya. Oke, good luck. If you have no more problems, remember, stay healthy, stay safe, and stay home.
Bye-bye. Thank you, Miss. Yes, you're Thank you, welcome. Miss. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.